नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु एक एमिति एक रहस्य जहाँ जानिले आपणकर लोम टांकुरी उठिबो कारण आपणको सांगरे मध्य एही परि निश्चित होइथिबो। प्रत्येक मनीषंको सांगरे लगातार भाबरे एही रहस्यटी तो निश्चय आसीथिबो किंतु लोक माने एहार रहस्य को जानि पारि नथांती। जदि आपण मानक सहित मध्य एही भलिया घटना सब घटुची तेबे एही भिडियोटी आपणको पाई। जदि आपणकर निद राति 3टा रु 5टा भितर भांगुची तेबे जानंतु कोन लुचि रहिची एहा पछरे थिबा रहस्य। जदि आपणकर निद राति 1टा रु राति 3टा भितर भांगुची एहा पछरे रहस्य मध्ये जानंतु। प्रत्येक जिनिस पछरे गोटे रहस्य लुचि रही थाए। आमे सही रहस्य को जानिबा एवं तार प्रतिकार करिबा। जदि सही आम सहित हेउथिबा घटना सकारात्मक अटे तेबे ताहाकू आहुरी केउ कार्य करिबा द्वारा आमको शुभ फल मिलिबो ता संपर्क रे जानिबा। जदि आमर निद राति 1टा रु 5टा भितर 3टा भितर भांगुची ता पछारे थिबो निद को मध्य कोन रहिची सेही निद भांगिबार रहस्य से संपर्क रे मध्य आजिर वीडियो रे जणाइबी। ब्रह्म मुहूर्त एवं अर्धरात्रि रे निद भांगिबार रहस्य कोन ता विषय जणाबी। जदि आपण मानक सहित मध्य लगातार एपरि हेउची चलंतु आ डेरी न करी आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा। ता आगुरु मो दर्शक मानकु अनुरोध जे जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करिनांती तेबे निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु जा द्वारा कि मो चैनल माध्यम रे आसुथिबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपनक पाखरे जल्दी पहुंची परिबो। तेबे दर्शक बंधु प्रथमे आमे जानिबा जे राति 1टा रु राति 3टा भितर जदि आपनक निद भांगुची एहा पछरे कोन रहस्य अछि चलंतु आगो को जणाउची। राति 1टा रु राति 3टा भितरे कोनोसी पूजा करा जाय नाही ना कोनोसी मंदिरर कबाट खोला जाय ना एही समय रे कोनोसी व्यक्ति अनिद्रा थांती ना एही समय रे कोनोसी देवी देवता पृथ्वी पृष्ठरे भ्रमण करिथांती। तेबे राति 1टा रु राति 3टा भितरे आपनकर निद भांगुची जदि एहा लगातार भाबरे हेई चलीची एही राति 1टा रु राति 3टा भितरे भूत प्रेत एवं बहुत नकारात्मक शक्ति एही धरा पृष्ठरे परिभ्रमण करिथांती एवं सेमानंकर इच्छा थाए जे सेमाने काहा घरे जाई किंबा क्यों भलिया व्यक्ति विशेषंक पाखरे जाई सेमाने रहिबे। गोटे व्यक्ति जदि लगातार भावरे पूजा पाठ करुथिबो एही कली जुगर काम हेला एया जे एवं नकारात्मक ऊर्जार काम हेला एया जे सेमाने सेही सकारात्मक व्यक्ति विशेष माननको भल कर्मरु सत् पथरु हटाई देबे। कारण कली जुगर काम एया जे सेमाने धार्मिक एवं सत् पथरे भगवान को मार्ग रे जाउथबा व्यक्ति विशेष माननको तांको रास्तारु हटाई देबो तार काम एया। तेबे दर्शक बंधु एही राति 1टा रु राति 3टा भितरे तंत्र साधना करिथांती तांत्रिक माने एही राति 1टा रु 3टा भितरे बलि पकाइथांती विभिन्न प्रकार रे साधना करिथांती रक्त देइथांती बलि चढ़ाई थांती एमिति बहुत सारा कला जादू मध्य एही राति 1टा रु 3टा भितरे करा जाए। एही निशा रात्रि रे कोनोसी देवी देवता पृथ्वी पृष्ठरे परिभ्रमण करि नथांती। एही राति 1टा रु 3टा भितरे सबुठारु भयंकर रात्रि होई थाए एही रात्रि 1टा रु 3टा। एही समय रे कोन आपण माने बाहर को एकुटिया बाहरी परिबे आपण मानकु काहेकि डर लागिबो एही गोटाई कारण पाई। कारण एही राति 1टा रु राति 3टा भितरे नकारात्मक ऊर्जा मानकर भ्रमण होइथांती पृथ्वी पृष्ठरे। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण मानकर निद राति 1टा रु राति 3टा भितरे भांगुची तेबे जानि रखंतु जे कोनोसी नकारात्मक शक्ति आपण को विचलित करिवा पई चाहुची। आपण सत् पथरे जाउचंती सेथि पई आपण को विचलित करिवा पई चाहुची। तेबे आपण कोन करिवे एही पथर मुक्त पाइबा पई जदि गोटाए दिन निद भांगिला तेबे एहा कोनोसी खराब जिनस नुह किंतु जदि लगातार भाबरे रात्रि 1टा रु राति 3टा भितरे निद भांगुची तेबे आपण माने कोन करिवे प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा को पाठ करंतु निर्भुल भाबरे
ଲାଲ କପଡ଼ା ର ଆସନ ପକାନ୍ତୁ, ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜ ଘରେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ଝୁଣା ଧୂପ ଦୀପ ଲଗାତାର ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ସେହି ଜଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପାଦୁକାକୁ ନିୟମିତ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାତ୍ରି 1ଟାରୁ ରାତ୍ରି 3ଟା ଭିତରେ ଯଦି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ଜାଣିବା, ରାତି 3ଟାରୁ ରାତି 5ଟା 30 ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମୟ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ରହସ୍ୟ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ଖୋଲିଥାଏ, ଘଣ୍ଟି, ହୁଳହୁଳି, ଝୁଣା, ଦୀପ ଧୂପରେ ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ରାତ୍ରି 3ଟାରୁ ରାତ୍ରି 4ଟା ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ସଂକେତ, ଆପଣ ଏକ ଭଲ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଲଗାତାର ଏପରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଏହି ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଜାଣିବା ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ରାତ୍ରି 3ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ ପ୍ରଭୁ କଣ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ରାତି 3ଟାରୁ ରାତି 5ଟା ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବ, ଲଗାତାର। ତେବେ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିହାତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ମନସ୍କାମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ। ତୃତୀୟ ସଂକେତ କଣ ଅଟେ? ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ରାତି 3ଟାରୁ ରାତି 5ଟା ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତେବେ ଦେବୀ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ସଂକେତଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂଜା ପାଠ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ତେବେ ଏହି କଥାଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗାତାର ରାତି 3ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଉଠିକରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଉଠି ନିଜର ପୂଜାପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନଚେତ୍ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ସେହି ସମୟରେ ଉଠି ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ସଂକେତରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ତାଙ୍କର କୃପା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲଗାତାର ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଭୋର 5ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି କିମ୍ବା 5ଟା 30 ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଠିକରି ପୂଜାରେ ଲାଗିପଡ଼। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ସମୟରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଉଠିକରି ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ପୂଜାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାରଧାରା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପବିତ୍ର କରାଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେତେ ବି ବିଚଳିତ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ନେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଲଗାତାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ କେଉଁ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନେ କଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଯଦି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ, ଏହି ସବୁ କାମ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ରାତି 3ଟାରୁ ରାତି 1ଟାଏ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
तार उपाय मध्य तो मु जणाइली ताहा निश्चय करंतु। तेबे दर्शक बंधु आज पई रहिली पुणी देखाइबो आगामी एक सुंदर वीडियो रे।